Since when you've been living here? 6 months. I work in Kuala Lumpur. as a banker. The unity of the people here. Yeah. I think it looks like everything is alright. Not sure really if it's what's happening because different community, but people are looking like they are all living together. So I think it's better than anywhere else I've been. But also I hear that what we see from the outside, it's not maybe what happens in the inside. Only example, okay, why do the Malays have got a very special privilege? Why do the Bumiputra is included in the sebagai native, but then they do not have the same consideration in terms of Bumiputra and Malay punya privileges. Some people might be a bit jealous because of the treatment of the Malay people. Pandangan saya terhadap perpaduan di Malaysia, mostly I can say it's discrimination, bias. Pandangan tu Malaysia ni perpaduan yang mana Belum implement lagi perpaduan tu belum wujud lagi. It is not that bad. As far as I know that perpaduan unity in Malaysia is quite alright. We still need to baiki a lot lah. kita sangat bersatu padu, tidak kira kita mempunyai perbezaan agama ataupun bangsa. Isu perpaduan di Malaysia pada umumnya agak baik kalau kita bandingkan pada tahun 60-an. Sebab pada 60-an pernah berlakunya krisis perkauman ataupun isu-isu etnik. Berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969 di mana berlaku rusuhan kaum yang menggugat keamanan dan keutuhan negara. Pergaduhan antar kaum ini telah mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan dan kerugian harta benda. Peristiwa ini walau bagaimanapun berjaya dikawal dengan tindakan yang tegas dan berkesan oleh pihak kerajaan dengan sokongan pasukan keselamatan, khususnya pihak polis dan angkatan tentera. Peristiwa berdarah di antara sesuatu kaum dengan kaum yang lain. Yeah, I heard two different versions of 13 Mei lah, but I'm not sure which is which because it's kind of like a government secret or something like that. The first thing that I heard was this DAP won for the first time and some people didn't like it, so they retaliate towards that situation. And another one is because of some misunderstanding, but I'm not that sure lah. So I don't care about 13 Mei lah. 13 Mei itu nyadi ketika hari satu nadai puas hati sekedar raban baca. 13 Mei mainly it's not about the people yang feel tak puas hati lah. It's diapi-apikan oleh ahli politik behind the scene. So yeah, it's for their own benefit. Isu perpaduan ini timbul apabila sesengah parti politik itu mengambil kesempatan ada parti politik menangguk di ayam keruh. Sebab kadang apabila sesebuah parti politik itu mula berkuasa, baru bertapak, parti politik yang lain mula meragui dan prejudis dan menuduh sesebuah parti politik itu menimbulkan masalah perpaduan, menimbulkan masalah menimbulkan isu tentang rapuhnya sesuatu ikatan kaum. Isu keulah mecah keraban bangsa nya sentimen satu, sentimen agama, kedua sentimen reban bangsa. Lalu ketiga, cara kita hidup bergulai dengan pengadiri, bergulai dengan raban bangsa siti, Jadi apabila hal ini berlaku, disebar pula melalui media, masa media elektronik, jadi ia menimbulkan satu bentuk kepanikan sosial, social panic, menimbulkan suasana yang agak panik bagi setengah masyarakat yang memang. Based on what I see on screen and some problems that we are facing at the moment, it is not that good lah because there's some misunderstanding between
what is happening currently and what people want to achieve. Things that the current government is ruling too long, and some things that it should stop. So based on that, unity at the moment is a bit shaky lah. That's what I'm talking about. Media massa has got a very wide responsibility. It all depends on how you look at it. If you want to highlight something just for the purpose of selling your paper, there are a lot of negative and sensational happenings all around. There are certain papers which highlight a lot of things on negativity, but it all depends on the media punya management of that media punya prerogative lah. If they want to highlight something sensational and something that can attract a lot of people to buy their paper, okay, go ahead. But if it is the truth and if it is the proper perspective of media coverage which highlights something which makes our society harmony, peaceful, and respect for law and order, then I think that is another issue. Tidak dapat dinafikan kalau ada sesuatu event itu, function itu memang ada kadang-kadang ada menyentuh sensitivity gitu, tapi sebagai wartawan kita memainkan peranan supaya cerita itu neutral. Yang pertama, kita kena balik kepada dasar impian sesebuah masyarakat untuk membina sebuah negara idaman, nation state, membina sebuah negara maju, sejahtera dan harmoni. Isu perpaduan merupakan sesuatu isu yang sensitif. Dan pada masa yang sama, isu ini sekiranya tidak diambil langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah untuk mengatasi secara lebih menyeluruh, kita tidak boleh dari segi ilmu sosial, kita tidak boleh menyelesaikan sesuatu masalah itu secara tempelan. Maksudnya ada bisul, letak apa tu kita panggil handy plus. Pada pandangan saya, untuk memastikan perpaduan di Malaysia to be established dan diimplementasi, the ahli politician itself at the base, dia kena yang dasar dia buat tu have to be, dia orang kena start mula dulu daripada kita. You asking the people to start first, you have to start first at the bottom. Daripada suruh kita bergaul with the other kaum, daripada suruh kita, you start first. You orang buat dasar kan, you people start first. Kita kena ambil satu langkah yang betul-betul drastik, menyuruh dan mengatasi beyond mengatasi kepercayaan politik, mengatasi sikap sesuatu etnik tersebut. Kita kena melihat secara lebih menyuruh dan lebih meluas dan lebih besar. Siti rancangan tenyak perkauman satu Malaysia. Artinya kaum dalam benua Malaysia tu jadi satu. Ndak ngira bangsa. Tidung. Hai, 我们是华人. Saya orang Melayu. Orang India juga. Yoho Tulun Kadajan Dusun. Saya orang Bugis. Hai, aku orang Iban. Satu Malaysia tu, itu just propaganda yang digunakan oleh ahli politik just to win the vote. Itu je. Yang diorang kata, just pandangan saya lah. Diorang kata propaganda tu untuk menyatu padukan rakyat Malaysia to perpaduan Malaysia bla bla bla. Tu semua hanya propaganda yang diorang gunakan untuk PR yang akan datang. Tapi ia hanya basically just to win the vote. Itu je. Orang kemadah ke penemu satu Malaysia tu seminat konsep aja. Nyak lah itu nyak pun, there is always the pros and cons and the negative and positive side to this, you see. So nanti one looking at it from the negative side,
Satu Malaysia mungkin tahu daripada kita. Satu, ia bisik pengurang. Kedua, ia bisik penjilap. Lalu ketiga, yang kaya nadai nyerangkum semua bangsa. Gagasan Satu Malaysia ini sedang berjalan untuk menentukan berjaya atau tidak barangkali selepas itu. Menilai gagasan Satu Malaysia sekarang ni saya ingat kurang adil. Kita perlu melihat apabila tempoh pemerintahan tersebut berakhir, jadi kita boleh nilai sendiri. Isu perpaduan ini lebih kepada isu persepsi sesuatu kelompok masyarakat. Bergantung kepada cara kita melihatnya. Ada sudut bagaimana. Adakah di sudut politik ataupun di sudut keseluruhan. Tapi kalau di sudut keseluruhan, perpaduan kita masih utuh. Tidak ada berlakunya satu rusuhan etnik. Tidak ada berlaku. Perjalanan di